वाले फोटो में होता है। हाँ। शुरू भी नहीं किया और तुम दोनों मजे से खाना खा रही हो, हाथ धो के। लड़के Hai, kali ini kita akan membahas film India lagi. Tapi kali ini akan bergenre komedi romance, yang mana dibintangi oleh Varun Dhawan dan Alia Bhatt. Tetapi sebelum kita memulai membahasnya, tolong dibantu channel ini agar semangat terus untuk upload video alur cerita film lainnya, dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Sebelumnya, saya jelaskan dulu, film ini bercerita di mana anak laki-laki lebih berharga dibandingkan anak perempuan. Karena adat di kota Jhansi, India ini, di mana jika ingin melamar seorang pria, maharnya ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja. Skuy. Badri bersama dengan sahabatnya Sondev mengejar seorang pria bernama Prakash untuk menagih hutang. Prakash berjanji kepada Badri akan membayar setengahnya setelah menikah, dan sisanya akan diangsur setelah pernikahannya. Badri pun menyetujui permintaan Prakash tersebut. पुत्री का योग है। लड़की की कुंडली में सिर्फ Suatu hari, ayah Badri kedatangan sepasang suami istri yang berniat untuk melamar Badri. Hanya saja, ayah Badri menolak karena dia menginginkan wanita yang terpandang dan pintar. निकलिए बाहर। Sedikit flashback, Alok, saudara laki-laki Badri, ingin menikah dengan pacarnya Saksi. Namun ayahnya telah menjodohkan Alok dengan Urmila. Alok pun menolak, sehingga terjadi pertengkaran antara Alok dengan ayahnya. Alok pun memutuskan untuk pergi. Seketika, ayahnya terkena serangan jantung, yang mana sejak saat itulah ayahnya menggunakan tabung oksigen. Melihat ayahnya menahan sakit, Alok mengurungkan niatnya dan menyetujui pernikahannya dengan Urmila. Kini Alok menjalani bisnis showroom mobil ayahnya dan bisnis peminjaman uang milik ayahnya. द्विवेदी परिवार का और उनके सुपुत्र प्रकाश ये प्लेट उठाते हैं। अच्छा, बुफेट क्या होता है ना, सब हम अच्छे से जानते हैं। जाओ। Selanjutnya, Badri menghadiri acara pernikahan Prakash. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Vaidehi. Namun, ketika melihat Vaidehi berbicara, Badri pun jatuh hati kepadanya. अंकल ये सिलेंडर आपका ही बड़े अच्छे घर के कवारे लड़कों को जानते हैं। वैसे Badri lalu menyuruh Sondev menemui orang tua Vaidehi untuk mengatakan bahwa Badri ingin menikahi anaknya. Orang tuanya setuju, namun Vaidehi belum mengetahui tentang pernikahan ini. एक नंबर के चक्रमबाज हो तुम दोनों Kemudian, Badri pun menemui kakaknya, Alok, untuk minta tolong agar mengatakan kepada ayahnya tentang pernikahannya. Alok pun memberikan saran bahwa Badri harus menemui Vaidehi dahulu. Jika ia menyetujuinya, baru nanti memberitahu ayahnya. Mendengar hal itu, Badri pun langsung kabur untuk menemui Vaidehi. परेशानी नहीं क्या हमको Esoknya, Badri menemuinya. Namun ekspektasi Badri tak sesuai dengan keinginannya. Vaidehi menolak lamaran karena dia tidak ingin menikah. Karena dulu Vaidehi pernah memiliki pacar bernama Sagar. Mereka berdua merencanakan pernikahan dan berharap memulai bisnis salon bersama. Sagar meminta sejumlah uang kepada Vaidehi untuk dapat menyewa ruko. Lalu, Vaidehi meminta kepada ayahnya. Uang itu pun lalu diberikan kepada Sagar. Namun, uang itu dibawa kabur olehnya. Mendengar hal itu membuat keluarga Vaidehi marah besar, hingga membuat ayahnya terkena serangan jantung. Sejak saat itu, ayah Vaidehi terpaksa selalu membawa tabung oksigen. अभी लंच कर लीजिए। अब उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। ऐसे कैसे आगे बढ़े Badri lalu menemui Alok kembali. Ia mengatakan bahwa ia ingin sekali menikahi Vaidehi. Ia minta bantuan agar mau membantunya bicara dengan ayahnya, sebab ayah mereka sangat selektif. Awalnya Alok menolak, tetapi karena Badri dibantu oleh Urmila, akhirnya Alok bersedia membantu Badri. त्रिवेदी जी
निभा पाएंगे? हम बात कर लिए हैं। लड़की सुंदर है। सुंदर तो ताजमहल भी है। अच्छे है, आप ही फाइनल कर दीजिए ना, ये फोटो वोटो देख हम क्या करें। शादी के प्रपोजल का जवाब देना है। Malam harinya, Fedehi berbicara dengan Badri melalui video call. Ia menjelaskan bahwa ia menolak menikah dengan Badri. एक बार बोल दिए ना, नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आ अब होती ना तुमको गर्लफ्रेंड बना के घुमाते, ऐसे शादी का प्रपोजल थोड़ी देते। Keesokan harinya, tanpa menyerah, Badri kembali menemui Fedehi. Namun Badri lagi-lagi gagal setelah Fedehi mengetahui bahwa Badri tidak terlalu pintar. Suatu malam, ayah Fedehi meminta kepadanya untuk menikahi Badri. Namun Fedehi tetap menolaknya. Dia menginginkan agar kakaknya Kritika menikah lebih dulu. Merasa tertekan, dia pun menghubungi Badri untuk menemuinya. ओहो, कोटा निवासी को हम प्रणाम करते हैं। साक्षी को तुमसे करना है। हम नहीं करेंगे बद्री, प्लीज समझ आओ। एक दोस्त के नाते देखो। Fedehi meminta kepada Badri untuk menikahi kakaknya saja. Namun Badri menolak dan ia berjanji akan membantu Fedehi mencarikan pria yang tepat. आज तुम सही में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हम तुमको ऋतिक रोशन जैसा पति चाहिए। घुंघराले बाल, भूरी आंख। हम दूर से ऋतिक ही दिखते हैं। आप गाना क्यों गा रहे हो? अरे भाई, Mereka pun membuat audisi untuk mencarikan Kritika calon suami. Namun tak satu pun yang masuk kriteria laki-laki yang diinginkan oleh Kritika. ये क्या है? अच्छा तुम चिंता मत करो, सोमवार को हम व्रत रखें, भोलेनाथ अवश्य। Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan pria yang tepat untuk Kritika di sebuah pesta perkawinan. Ia bernama Busan. मैं ठहरी रही जमी चलगा आसमाई। Suatu hari, ayah Busan mendatangi keluarga Fedehi untuk membicarakan pernikahan Busan dengan Kritika. Tetapi ayahnya meminta mahar yang sangat tinggi kepada keluarga Kritika, sehingga membuat Fedehi marah. देखो अभी भी पिताजी से बात कर लो, कोई और शादी कर लेगा कृतिका से। ये कर लेगा। हो भूषण, समझाओ ना अपने पिताजी को। तुम तो पसंद करते हो ना कृतिका को। कम कर दीजिए ना, कब से कह रहे हैं कम कर दीजिए। 19-20 एडजस्ट कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं। अजी की लड़की भी निकल गई साला, हम तो कुंवारे मर जाएंगे। Selanjutnya, Badri kembali curhat dengan Alok bahwa bagaimana ia bisa menikah dengan Fedehi, sedangkan ayahnya pasti meminta mahar yang sangat tinggi juga. Namun kakak iparnya Urmila memberikan saran untuk memberikan uang mahar kepada keluarga Fedehi tanpa sepengetahuan ayahnya. बैंकिंग और अकाउंट्स में टॉप किए थे। शादी से पहले एक बार के लिए ये शोरूम अकाउंट का एक एफडी तोड़ सकते हैं। पर स्टेटमेंट में दिखे Esoknya, Badri menemui Fedehi untuk membicarakan pernikahannya dan mengatakan bahwa pihak pria telah setuju dan sekarang hanya tinggal persetujuan darinya saja. बढ़ा दिया सब बिजनेस सिर्फ 2 साल में। नहीं, सांस तो ठीक है लेकिन हार्ट एकदम कमजोर हो गया। हाँ, वो अलका ने जोर दिया तो यहाँ आने से पहले पॉलिश करवाया। Kemudian selanjutnya, keluarga Fedehi menemui keluarga Badri untuk membicarakan pernikahan antara Fedehi dan Badri. Ayah Badri pun nampak akrab dan cocok terhadap keluarganya, karena ayahnya sama-sama memiliki riwayat penyakit yang sama. Akhirnya mereka pun menyetujui pernikahan keduanya. Kedua orang tua Fedehi merasa senang sebab mereka dapat menikahkan kedua putrinya dalam waktu bersamaan. Nah, disinilah konfliknya dimulai. Di hari pernikahan, Busan menikah dengan Kritika. Sementara itu, Badri merasa sangat kecewa setelah Fedehi tidak datang di hari pernikahan. Ternyata, Fedehi pergi menuju Mumbai untuk mengejar cita-citanya menjadi pramugari. Hal ini membuat keluarga Fedehi dan keluarga Badri merasa malu. हमको एयर होस्टेस का जॉब मिल गया है। वेदी अरे बाप को, तुमको जब कोई लोन मसा खाएंगे। शादी हो गया ना? हाँ भैया। पैसे कब दोगे? Badri yang mulai depresi, ia kembali dengan sifat arogannya. Suatu hari, ayah Badri mendapatkan kabar bahwa Fedehi berada di Mumbai.
Ayah Badri memanggilnya untuk menyuruh menjemput Fedehi ke Mumbai. Ayah Badri menjelaskan dengan nada marah untuk menggantungnya di jalan sebagai pelajaran bagi setiap wanita seharusnya tidak melupakan batas mereka. Setibanya di Mumbai, dia gagal menemukan Fedehi. Ternyata Fedehi diterima bekerja sebagai pramugari dan kini ia berada di Singapura untuk melakukan pelatihan. Enjoy. In case of decompression. Tak tinggal diam, Badri bersama Sondev langsung terbang menuju Singapura. Badri akhirnya menemukan Fedehi dan menculiknya dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. अरे पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल हो जाएगी तुम्हें प्लीज। Sesampainya di tempat sepi, Badri melampiaskan kemarahannya kepada Fedehi yang telah mempermainkan perasaannya. Fedehi terus meminta maaf kepada Badri dan menjelaskan alasannya kabur ialah karena ia mengetahui bahwa sumber uang mahar tersebut dari keluarga Badri. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran. Seketika polisi datang dan menangkap Badri dan Sondev. Setelah Badri memegang leher Fedehi yang menganggap Badri berusaha melukai Fedehi. No ma'am. तो फिर क्या मसाज कर रहा था? Dan mereka pun dibawa ke kantor imigrasi. Di kantor imigrasi, Fedehi menjelaskan bahwa Badri tidak ingin melukainya, sehingga mereka dibebaskan. बोलिए तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है Know this. We are actually considering you for posting in. Di hari berikutnya, Fedehi mendapatkan teguran dari pihak bandara. Namun Badri terus mengganggu Fedehi dan di hari yang sama, Sondev dan Badri sempat bertengkar berbeda pendapat. Badri berusaha meminta maaf kepada Sondev. Dan akhirnya mereka pun berdamai dan menikmati minuman beralkohol di pantai hingga mabuk. Hey बद्री आराम से कहाँ जा रहे हो तुम? Mereka mendatangi Fedehi dengan kondisi mabuk dengan membuat onar di wilayah kos-kosan Fedehi. Sehingga Badri dan Sondev paspornya ditahan dan Fedehi diminta membayar uang jaminan. नाटक कर रहे हैं? But very नीचे तक. Mereka pun akhirnya tinggal bersama dengan Fedehi, yang awalnya Badri sempat menolak. Namun setelah Fedehi menjelaskan bahwa temannya, Kiran, telah membayar uang jaminan untuknya. Akhirnya Badri pun menuruti Fedehi. पर्सनल मैटर, लेकिन तुम अभी बद्री की हेल्प क्यों कर रही हो? जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त हम बद्री को अकेले और सब प्रॉब्लम वो सह रहा है और क्या? Dan di malam harinya, Badri bertengkar dengan Gurmet karena Badri mengira Gurmet berusaha mendekati Fedehi. बहुत पिटेगा समझ रहा है ना बद्री 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 Setelah Badri mengetahui Gurmet adalah pacar Kiran, dia pun meminta maaf. Seketika, Badri pergi dan dia diganggu oleh sekelompok pria gagah, tampan dan berani. Namun ternyata mereka hanyalah sekelompok pria gay yang berusaha menggoda dan memperkosa Badri. Badri ketakutan. Dia pun tertolong setelah Fedehi, Kiran, Gurmet dan Sondev datang untuk membantu. अरे सोम दे। Setelah beberapa hari tinggal di Singapura, Badri menghabiskan waktu bersama Fedehi. Hingga membuat Fedehi mulai menyadari bahwa dia telah jatuh hati lagi terhadap Badri. Begitupun sebaliknya, Badri kembali jatuh hati sehingga mengabaikan tujuannya ke Singapura ialah membawa Fedehi kembali ke India. जोकर लग रहे हैं ना? हाँ, Esoknya, Badri menghadiri ujian kepelatihan Fedehi. Di sana ia sangat kagum melihat perjuangan dan kegigihan Fedehi. Lalu ia mengatakan, mungkin kakak iparku, Urmila, bisa berbuat banyak untuk hidupnya. Dan jika keluargamu melihatnya, mereka pasti akan sangat bangga.
Lalu Badri pun menyuruh Fedehi untuk menghubungi keluarganya untuk meminta maaf atas kejadian itu. इधर बेल की सीट है. किसने दिया? क्या? मुख्तारिजन. Singkat cerita, Badri dan Sondev ditemani oleh Gurmet mengambil paspor miliknya yang sempat ditahan. Ia pun terkejut bahwa Fedehi telah berbohong kalau sebenarnya Fedehi yang telah membayar uang jaminan. हो क्या? हम पहले से सोचे हैं. अच्छा क्या सोचो बोलो हमको. Akhirnya, Badri kembali ke Jhansi, ke kota asalnya, yang membuat Fedehi mulai merasa kehilangan Badri. झूठ बोल के किसका भला होगा? मिले ही नहीं. Tiba di Jhansi, Badri berbohong kepada ayahnya kalau dia tidak dapat menemukan Fedehi. Ayahnya lalu menjelaskan Badri akan dipertemukan dengan gadis lain di hari Dussehra. पूजा वाले दिन मरवाओगे तुम बद्री. उतरो नीचे. बद्री, ये पूजा करने से लड़का हो जाता है. बद्री, अच्छा शादी है. Tiba di hari Dussehra yang dihadiri banyak orang, Badri membuat ulah dengan memberontak kepada ayahnya. Badri menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Fedehi, yang kini bahagia di sana. Dia telah mengajarkannya bagaimana menjadi pria sejati untuk menghormati wanita, yang berbeda dengan ajaran ayahnya yang salah, yang meminta menculiknya dan ingin mengantungnya di jalan. रानी ने फेमस बनाया है, राजा ने नहीं. बहुत याद आ रही है. Seketika di hadapan mereka muncul Fedehi yang membuat mereka terkejut. Ia mengatakan cintanya kepada Badri, begitu pula dengan Badri. Fedehi lalu menjelaskan kepada ayah Badri bahwa ia menyesal telah melarikan diri, karena ia berpikir Badri bukanlah orang yang baik untuknya. Badri dan Fedehi bersama-sama melawan ayahnya, dengan mengatakan bahwa ia akan menikah dan Fedehi akan bekerja sesuai keinginan hatinya. Hingga akhirnya ayahnya hanya bisa terdiam dan mulai sadar apa yang dikatakan Badri itu benar, bahwa harkat dan martabat laki-laki dan wanita itu setara. Lalu ayahnya menyetujui hubungan mereka berdua terjalin kembali. Akhir cerita film ini, Badri dan Fedehi mempertahankan hubungan jarak jauh hingga dia menyelesaikan program pelatihannya di Singapura sebelum kembali ke India dan memulai pusat pelatihan pramugarinya sendiri. Dan Urmila melahirkan anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa ayah Badri telah memperlakukan mereka berdua secara merata. Tak ada bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Urmila juga mulai bekerja di showroom mobil keluarga dengan Alok. Dan bahkan mendapatkan kabin atau ruangan sendiri. Dan selesai. Nah, itulah alur cerita dari film ini. Mungkin ada yang suka dan ada yang tidak suka saya membahas film bergenre komedi romantis ini. Mohon dimaafkan, karena stok film action saya sudah habis. Jika Anda suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, dan komen. Dan bagi yang tidak suka, sudilah kiranya juga menekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang ke lebih yang baik. Akhir kata, saya Benny dan sekeluarga minta maaf jika membuat Anda tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.